ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रिषष्टितमं दशकं गोवर्धन उद्धारणवर्णनम्। ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षतस्तनितजृम्भितकम्पितदिक्तटाः सुषुमया भवदङ्कतुलां गता व्रजपदोपरिवारिधरास्त्वया। विपुलकरकमिश्रैस्तोयधारानिपातैर्दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजितशृण्वन् मा बिभ्येतेत्यभाणीः। कुलैः खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहितमिह सरुन्ध्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देवगोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदमुमूलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुघोपानदस्थात् उपनिधत ददद्धा हस्तपद्मेन शैलम्। भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सविधमिलितधेनुरेकहस्तेन कण्डो यति सति पशुपालास्तोषमैषन्त सर्वे। अतिमहान् गिरिरेश तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमिदमद्भुतमद्रिबलं विति त्वदवलोकिभिराकथिगोपकैः अहह धार्ष्ट्यममुष्य वटोर्गिरिं व्यतितबाहुरसावरोपयेत् इति हरेस्त्वयि बद्धविगर्हणो दिवससप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात्पदं गलितसर्वजले च घनोत्करे अपहृते मरुतां पते त्वदभिशङ्कितधिः समुपाद्रव। शममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपधेनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूतरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे। धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरोद्धरणे तव कश्रमः इति नुतस्त्रिदशैः कमलापते गुरुपुरालय पालय मां गतात्। इति श्रीमन्नारायणीये गोवर्धनोद्धारणवर्णनं नाम त्रिषष्टितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।